Legenda kaže da muškarci ne mogu prestati da razmišljaju o Rimskom carstvu. I zašto ne? Rimsko carstvo je cool. U stvari voleo bih da budem Rimljanin. Ležim u svojoj vili pod mediteranskim suncem, pijem vino, vodim ratove. Ne ja lično, naravno, legije bi vodile ratove, ja bih jeo grožđe dok me moji robovi masiraju. Ali šalu na stranu, uticaj Rimljana na civilizaciju je ogroman. Da citiram Monty Pythonov Brianov život. Osim akvadukta, kanalizacije, puteva, navodnjavanja, medicine, zakona i reda, javne bezbednosti i vina, šta su Rimljani ikada uradili za nas? What have the Romans ever done for us? Brought peace? Oh, peace! Shut up! I sad svi misle za nas Srbe šta su uradili, a ja u stvari mislim šta su uradili za svet. A mi smo svet, zar ne? Nama Srbima Rimljani su ostavili ruševine svojih gradova i palata. Sirmium, Viminacium, Naissus, Felix Romulijana. Ostavili su nam Trajanovu tablu koju smo morali da podižemo kada smo gradili hidrocentralu Đerdap i Trajanov most preko Dunava koji nismo morali da podižemo pošto su od njega ostale samo ruševine. Ali 105. godine nove ere sa svojih 20 stubova i 1097 metara, to je bio najduži most u Rimskom carstvu. I iako nije toliko izdržao, sljedećih 1000 godina se smatrao da je bio najduži most koji je čovek napravio. Izgrađen za potrebe, a čega drugog nego ratovanja, za pohod cara Trajana na Dakiju. Šta su nam još Rimljani ostavili? Ostavili su nam da se busamo u grudi kako je na teritoriji Srbije rođeno čak 18 rimskih imperatora. Jedino ih je više rođeno u samoj Italiji. Otkud to? Da nije zato što smo mi Srbi nebeski narod? Kad sam čuo objašnjenje, malo sam se razočarao. U kasnijim fazama carstva bilo je važno da rimski imperator bude i dobar vojskovođa, a rimske legije su bile glavni faktor kod odlučivanja ko će biti imperator. A kako je ovdje na Dunavu bila granica carstva i bilo je puno legija koje su morale da brane carstvo od varvara, legionari su preferirali svoje ljude da ih vode. Zvuči vam poznato. Najslavniji je svakako bio Konstantin Veliki, rođen u Nišu, ali o njemu ćemo kasnije. Ali evo i nekih drugih zanimljivih stvari o Rimljanima. Divide et impera, zavadi pa vladaj. Za nekih 500 godina od malog grada na obali reke Tibar, Rim je postao gospodar celog Mediterana. Rimljani su brzo učili od drugih naroda koje su sretali. Nakon invazije Gala, koji su okupirali i sam Rim 387. godine pre nove ere, Rimljani su se okrenuli modernizaciji i reorganizaciji svoje vojske. Rimske legije su postale visoko disciplinovana, dobro obučena i najbolje naoružana vojna sila antičkog doba. Oko grada podignut je masivni zid dužine 10 km i širine 4 metra. Svojom agresivnom politikom uspeli su da osvoje susedne narode i države na Apeninskom poluostrvu. Takvim ponašanjem privukli su pažnju epirskog kralja Pira, koji je svoju vojsku poslao u Italiju. Pirova vojska je izvojevala nekoliko pobeda, ali je pretrpela velike gubitke u ljudstvu. Pirova pobeda je termin za pobedu koja nanosi gubitke koje pobednik ne može sebi da priušti na duži rok. Sljedeći sukob za Rimljane bio je onaj sa Kartaginom, koja je bila super sila na Mediteranu u 3. veku pre nove ere. Rim je bio veoma nepromišljen i hrabar kada je ušao u sukob na Siciliji, koji je doveo do 3 punska rata, sve do konačnog uništenja Kartagine 146. godine pre Hrista. Ovaj događaj je dramatično poremetio ravnotežu snaga na Mediteranu i put ka rimskoj dominaciji bio je širom otvoren. Osvojenim teritorijama su davani različiti statusi unutar rimske države, uvek vodeći računa o tome da ostanu podeljene i razjedinjene. Davanjem statusa građana narodima koji nisu imali teritorijalni kontakt sa gradom Rimom, Rimljani su prekinuli vezu koju je većina ljudi klasičnog sveta uzimala zdravo za gotovo između statusa građanina i jednog grada. Na dotad neviđen način omogućili su ljudima ne samo da postanu Rimljani, već da postanu građani 2 grada, svog rodnog grada i Rima. Rimljani su redefinisali reč latinski, tako da više nije značila etničku pripadnost.
već politički status koji nije povezan sa rasom i geografijom. To je vremenom postalo temelj carstva. Panem et circenses, bukvalno prevedeno hleba i cirkusa, hleba i igara, gladijatorskih igara u Koloseumu ili trka kočija u Cirkus Maximus, koji je mogao primiti i do 200.000 gledalaca. Rimski satirični pesnik Juvenal, koji je skovao ovu frazu, identifikuje jedini preostali interes rimskog stanovništva koje više ne mari za svoje istorijsko pravo po rođenju, uzimanju učešća u politici. Hleba i igara je popularna metafora za metode kojima vlast pruža podršku stanovništvu na izgled zadovoljavajući njegove kratkoročne interese i nevažne potrebe, a na uštrb dugoročnih interesa sa idejom da joj skrene pažnju sa daleko viših i važnijih problema. Rimski političari su 140. godine nove ere doneli zakone kako bi zadržali glasove siromašnijih građana, uvođenjem žitne pomoći, davanjem jeftine hrane i zabave. Panem et circenses postao je najefikasniji način za uspon na vlast. Danas još istinitije nego pre 2000 godina. Dobri i zli carevi. Možete birati Kaligulin omiljeni konj kao konzul u senatu ili car Komod u Koloseumu kao gladijator u nameštenim mečevima protiv ranjenih vojnika ili car Neron koji svira liru dok Rim gori da bi oslobodio prostor za novu palatu. Nismo 100% sigurni da li su ove priče tačne, ali možemo slobodno tvrditi da su rimski carevi bili živopisni likovi. Neki su bili u tamnim nijansama, okrutni, nemilosrdni, paranoični, seksualno devijantni ili ludi. Neki su bili istinski dobri, talentovani političari, izvanredni generali, nadareni administratori, razumni i revnosni filozofi. August Oktavijan, prvi rimski car koji je efektivno preuzeo vlast 29. godine pre nove ere, smatra se najvećim od svih careva, ali jedna stvar posle njegove vladavine je ostala nerešena. Pitanje nasleđivanja prestola. U rimskom pravu nije postojala pretpostavka da je prvorođeni sin jedini ili glavni naslednik prestola. Bez jasnog pravila o tome ko nasleđuje presto, svi članovi porodice bili su u opasnosti. Izdaja, trovanje, sumnja, usvajanje sinova, mešanje vojske ili pretorijanske garde, samo je nekoliko careva umrlo prirodnom smrću. Sumnja je bila tolika da se pričalo da je car Domicijan obložio sve zidove palate uglačanim kamenom, da bi uvek video ko stoji iza njega. Sve ovo je beskrajna inspiracija za knjige i filmove, kao i za YouTube videa. Res publica, bukvalno prevedeno javna stvar, vlada koja vodi računa o javnim poslovima. Rimska republika i dalje stoji kao primer za učenje za moderne države. Zaveštala nam je ideje slobode i građanstva. Rimska republika nam je ostavila rečnik moderne politike sa senatorima i diktatorima. Odnos snaga između senata i naroda Rima bio je u srži politike vekovima. Sam senat je bio oligarhijski, sastavljen od najbogatijih zemljoposednika, ali su narodne skupštine bile demokratske i sastavljene od običnih građana. Izvršna vlast je bila u rukama dva konzula, izabrana sa ograničenim mandatom od godinu dana. Tajna je bila u delikatnoj ravnoteži kontrole i ograničenja između konzula, senata i naroda, tako da nikada ne prevladaju ni monarhija, ni aristokratija, ni demokratija. Tvrdokorni republikanci su pokušali da odbrane republiku svim raspoloživim sredstvima. Julije Cezar, koji je preuzeo vlast sa svojim legijama i bio proglašen doživotnim diktatorom, ubijen je u senatu 44. godine pre nove ere. Iako nepopularan u to vreme, atentat na Cezara šalje nasleđe slobode kroz vekove sa zavetom da ljudi imaju pravo da se suprotstave tiranima i da se brane od imperijalne eksploatacije. Hrišćanstvo. Rimljani su prve hrišćane nazivali ateistima zbog njihovog odbijanja da poštuju rimske bogove i obožavaju idole.
Progon hrišćana je trajao do 313. godine, kada je rimski car Konstantin Veliki legalizovao hrišćanstvo pravnim aktom poznatim kao Milanski edikt. Proklamovana je verska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana, kojima je dozvoljeno da javno ispovedaju svoju veru bez ikakvih posledica. Ubrzo nakon priznanja hrišćanstva, car Konstantin je sazvao prvi Nikejski sabor, koji je trebalo da reši sukobe između različitih struja unutar hrišćanstva. Od 4. veka počinju da se grade crkveni hramovi u Rimu, Carigradu i Jerusalimu, koje podiže rimska država. 387. godine hrišćanstvo je postalo zvanična državna religija Rimskog carstva, a sve druge religije i kultovi su zabranjeni. Kalendar. Ne možemo sa sigurnošću reći da je legendarni drugi rimski kralj Numa Pompilije zaista postojao, ali izum kalendara se pripisuje njemu. Sami Rimljani su svoju prvu organizovanu godinu opisivali kao godinu sa 10 fiksnih meseci. Sistem počinje sa Martom, koji se zove mesec Marsa, boga rata i takođe zaštitnika poljoprivrede. Rat počinje kada zima prođe. April je mesec Afrodite, boginje ljubavi i lepote. Maj i jun pripadaju Maji, jednoj od Plejada, i Junoni, boginji zaštitnici države. 5. mesec je bio Mensis Quintilis, odnosno 5. mesec. Nakon Cezarovog ubistva, Marko Antonije je dao da se Cezarov mesec rođenja Quintilis preimenuje u jul, u njegovu čast. 6. mesec Mensis Sextilis je Avgust Oktavijan preimenovao u avgust. Odlučio je da i on zaslužuje mesec sa svojim imenom. Postoje znaci razvoja i promene u rimskom kalendaru, jer su pogrešno postavljeni nazivi meseci od septembra do decembra. Njihovi nazivi bukvalno znače 7. mesec za septembar, 8. mesec za oktobar, 9. mesec za novembar i 10. mesec za decembar. Nekih preostalih 50 dana u godini prethodno je ostavljeno u neorganizovanoj zimi. U konačnoj verziji koju je Cezar uveo uz pomoć naučnika iz Aleksandrije imamo godinu od 365 dana i imamo 2 nova meseca na početku kalendara, januar i februar. Januar pripada Janusu, bogu početaka, kapija, prelaza, vremena, dualnosti, vrata i završetaka. Obično se prikazuje kao da ima 2 lica. Februar je bio festival pročišćenja koji se održava svake godine, oko 15. februara. Vir bonus dicenci peritus. Jedna od najvažnijih ambicija rimske elite bila je da se bude dobar čovek vešt u besedništvu. Besedništvo, umetnost javnog govora, bila je veoma cenjena u starom Rimu. Učilo se u svim školama, čak i najmlađi dečaci su učili osnove veštine. Od većine rimskih građana se očekivalo da javno govori u nekoj fazi svog života. Rasprave u senatu vođene su sa punim žarom i bez ikakvih beleški. Moć veštog govorništva vidi se u situaciji iz 63. godine pre nove ere, kada je Rim napadnut iznutra, sa terorističkom zaverom u srcu rimske elite. Jedan od najvećih govornika u istoriji, Marko Tulije Ciceron, da bi razotkrio zaveru koju je iskovao Katilina, nezadovoljni propali aristokrata, osudio ga je pred članovima senata rečima: dokle ćeš najzad, Katalino, zloupotrebljavati strpljenje naše? Kasnije u istom govoru on koristi često ponovljenu frazu: o tempora, o mores, o vremena, o običaji, sa smislom: u kakvom svetu živimo, sramota za ovo doba i njegova izgubljena načela. Efektno sročen govor pred rimskim senatorima rezultirao je brzim Katilininim porazom. Memento mori. Zamišljam trenutak trijumfa, publika te pozdravlja i viče tvoje ime. Beskonačna bogatstva iz dalekih zemalja paradiraju u bezbrojnim kočijama. Pokoreni kraljevi i robovi marširaju. Voziš se u kočijama sa lovorovim vencem na glavi u odelu namenjenom za bogove. Osjećaš beskrajan ponos, osjećaš se tako snažno, a iza tebe rob govori: memento mori, memento mori, zapamti da si smrtan, zapamti da ćeš jednog dana biti mrtav.
izvanredno. Kažu da je dabog da se osilio najgora kletva. U tom osjećanju već postoji seme propasti. Ali Rimljani su izmislili sistem ranog upozorenja, sistem koji bi sprečio da ih proždre preterani ponos i samopouzdanje. U meditacijama Marko Aurelije je pisao sebi: mogao bi da napustiš život ovog trena, neka to odredi ono što radiš, govoriš i misliš. Car je smatrao da je imperativ da smrt bude u prvom planu njegovih misli. Čineći to, najmoćniji čovjek na svetu je prihvatao obaveze svog položaja, trudeći se da u sadašnjem trenutku živi životom punim vrlina. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare, kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.